हे ईश्वरଙ୍କ प्रियजन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତଦଶ ରବିବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଆଜିର ପଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଠନ ଯେଉଁଟା ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା। 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେରଳର ସେଇ ପଟାକୁ ମୁଁ ଗଲି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଥିଲା ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଲିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ଫାଦର ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ 3ଟି ବିଷୟ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ମାଗ। 3ଟି ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତି ଜରୁରୀ ବା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ 3ଟି ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଦେଖୁଛି, ଛୋଟା ଚାଲୁଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର 3ଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଯିଏ ମୋର ଅତି ନିଜର, କିନ୍ତୁ ତାର ସିକେଲ ସେଲ୍ ଥିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିକ୍ଲିନ୍ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗିଲି ତାହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି, ଚଷମା ବିନା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ନା। ଛୋଟରୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ଏକ ରହସ୍ୟ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆଉ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋଭ ବା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ 2ଟି ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତ, ମୋର ଭଉଣୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମାଗୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ମାଗ ପାଇବ, ଖୋଜ ମିଳିବ, ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କର, ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ 3ଟି ବିଷୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ମାଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ସେ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମକୁ ଦରକାର, ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଖୁସି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଅନେକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ସଲୋମନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାଗ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ମାଗ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମାଗ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଲୋମନ ସେ ଯୁବକ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛ, ଏଇ ସିଂହାସନ ଦେଇଛ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମର ଜନତାର ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସଲୋମନ କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମାଗିଲେ ନାହିଁ ନିଜର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ପପୁଲାରିଟି, ଫେମ୍, ନେମ୍, ନାମ
बढ़ाइया किछि मागिले ने से कहले मते ज्ञानर आत्मा दियो आ प्रभु संतुष्ट ही से ज्ञानर आत्मा देले। परवर्ती समय रे आमे जदि सलोमन को जीवन जदि अनुध्यान करिबा आमे जानू परे परे से जो अनॉइंटिंग जो अभिषिक्त पाइथिला जो ज्ञानर आत्मा से पाइथिला से हरैले, स्वर्ग राज्य से हरैले, अनेक पत्नी मानकु से नेले, अनेक पत्नी अनेक स्त्री मानकु से रखिले जाद्वारा से मानकु संतुष्ट करिया पई अनेक देवदेवी से ही तांकर राजप्रसाद को आसिले, प्रभु को सत्य प्रभु को से छाड़ी देले, तांकर अनॉइंटिंग जहाँ से पाइथिले ज्ञानर आत्मा हरैले। प्रिय भाई भौणी माने आमाने केबे गर्व करिबा नाही जे एही फ्रेश अनॉइंटिंग प्रति समय रे आमे पवित्र आत्मा को आमको आवश्यक। जड़े थरे पाइले ता सब बेले रहे नाही। आमे मध्य सलोमन का परि हुए तो अपथरे जाई सेही आत्मा जो सब ज्ञान जो सब आशीर्वाद पवित्र आत्मा दान सब पाइछु ताहा भी हरि पार। आमे जदि देखिबा दाऊदंक जीवन रे द्वितीय सामुएल 12 अध्याय 7-8 पद रे जो दाऊदं को प्रभु बाछिले ताको अभिषिक्त कले राजा रूपे एते उत्तम राजा, किंतु परवर्ती समय आमे जानूचु से कौन कले से उरियार पत्नी सहित सहवास कले, उरिया को हत्या कले हित्य आउ शेषरे से प्रभु को ठारू दूरे गले। तेणु से लेखा अच्छी द्वितीय सामुएल 12 अध्याय 7-8 कौन तुमर अभाव थिला मु तुमर जाकब वंश को इस्राएल वंश को देली राजा कली आउ जहा मागिलो ताहा देली आउ कौन आवश्यक थिला तुमे मागिलो एई प्रकार जहा प्रभुंक दृष्टि रे मंद ताहा काहे की कल। प्रिय भाई भौणी माने एई परि भाव रे दाऊद मध्य से अभिषिक्त से दान से हरैले। आमे जानूचु सामसन विचारकर्ता पुस्तक जदि पढ़िबा 16 अध्याय रे सामसन को प्रभु छोटरू तांको आह्वान कले, कनसेक्रेट कले, एते शक्ति ज्ञान बल सबु देले, किंतु परवर्ती समय आमे देखुछु से मध्य से दान हरैले। जने नारी देलीलांक सह पड़ी तांकर कोल ता पई यथेष्ट हैला सब किछि हरै बसिले। एहीपरि भाव आमे जानूछु जे किपरि भाव प्रभु जदि आमको दान दियंती आशीर्वाद दियंती हुए तो आमे हरै पार। तेणु साधु पाउल जे कि प्रभुंक विषय रे अनेक पत्र लिखिले, प्रचार कले, विजातीय मान को आनिले, एते महान कार्य कले, से एहीपरि भाव कहंती। आमे जदि पढ़िबा गलातीय 3 अध्याय 3 पद रे तुमे केड़े निर्बोध हो, तुमे केड़े निर्बोध आत्मिक जीवन आरंभ करिबा परे परे तुमे शारीरिक जीवनर सफलता पाई तुमे चेष्टा करूछ। हाँ प्रिय भाई भौणी माने एई शरीर एई मांस अति दुर्बल, तेणु से कहउछंती तुमे केड़े निर्बोध आत्मिक जीवन आरंभ करी शेष रे तुमे शारीरिक जीवनर शुद्धता पाइबा पाई तुमे चेष्टा करूछ। पुणी आमे जदि पढ़िबा प्रथम करिन्थिय 9 अध्याय 27 पद रे, प्रथम करिन्थिय 9 अध्याय 27 पद रे साधु पाउल से मध्य एते स्ट्रगल एते संघर्ष करूछंती एई जीवन रे। से कहउछंती जे एते मु प्रचार करिकी अन्य मान को प्रचार करी हुए तो मु सेई पुरस्कार रो वंचित हेबी। तेणु से मु मोर शरीर को कष्ट दे ताकू निजर दास करिया पाई मु चेष्टा करूछि। अर्थात एई शरीर एते दुर्बल, एई मनुष्य एते दुर्बल, एई संसार एते आकर्षणीय, आमे केते बेले भी आमे एई प्रभुंकर दान गुडी को हरै पारू। आ ताही से कहउछंती जे मु प्रचार करूछि सत अन्य मान को प्रभुंक निकट को आनुछि, किंतु मते भय लागुछि काले मु मोर पुरस्कार रो वंचित हेबी। तेणु मोर शरीर को मु कष्ट दउछि, कष्ट देई ताकू मोर अधीन रे रखिया पे मु चेष्टा करूछि। देखंतु साधु पाउल किपरि भाव से प्रकाश कले। तेबे प्रिय भाई भौणी माने आजी आमे प्रार्थना करिबा,
प्रभुंकर दान आशीर्वाद पाई ताको धन्यवाद देवा साथे साथे आमे सब बेले एई जो दान को आमे जळै रखिबा जोड़ा साधु पाउल द्वितीय तिमोथी रे कहंती 1 अध्याय 6-7 पदरे आमे जेतेबेले तुम मस्तकरे हस्तार्पण कलो तुमे सेई पवित्र आत्मा को पाइलो आउ सेई पवित्र आत्मा को धरी रख कीप बर्निंग दैट फेथ द गिफ्ट ऑफ फेथ जो प्रभु को जो वरदान पाइला ताहा को जळै रख ज्वलंत करी रख आउ ताहा ही आमे करिवा उचित समस्त गठारे पवित्र आत्मा अछि मु कहना केवल मु पाइछि आपण पाइछि जेमति अन्य माने अन्य को आक्षेप करते आमे समस्त पवित्र आत्मा को पाइछु किंतु सेही पवित्र आत्मा आज निसहाय होई से पवित्र आत्मा को आमे सुजोग दउनु आमे तांको प्रज्वलित करी रखि पारुना तेणु आज कौन मागिबा प्रभु कहउछन्ते आज तीनोटी जाक दृष्टांत द्वारा स्वर्ग राज्य जेते कि से तुलना करती जड़े बणिक सदृश जेतेबेले तार अनुसंधान पाइले से सबु किछि बिक्री करी सेही मुक्ता को से पाइले बा भूमि रे पोता जाइथिबा धन परी जेतेबेले ताहा अनुसंधान कल सबु किछि छाड़ी दे से प्रभु को से पोता धन को अर्थात कि मोर मुक्ता कौन मोर से पोता धन जोटा कि जीशु स्वर्ग राज्य आसतु से चेष्टा करवा साधु पाउल निजे कहले फिलिपियो 3 अध्याय 7-8 पदरे से आई कंसीडर एवरीथिंग as rubbish comparing to the knowledge of Christ that I have got अर्थात जेतेबेले से जीशु को पाइले से कहउछंती मु सबु किछि को क्षति मने करे मु सबु किछि व्यर्थ किछि क्षतिजनक जो ज्ञान मु पाइछि प्रभुंकर ज्ञान सेटा मो पाइ सबुठारु श्रेष्ठ हाँ ता तुलना आउ किछि नाही सेही धन सेही पोता धन सेही स्वर्गीय धन सेही मुक्ता जीशु कौन मो जीवन रे प्रथम कौन जीशु मु खोजुछि कि जीशु को पाइबा पय मु लालायित अछि कि जीशु जे मोर मुक्ता जे मोर सर्वस्व मोर धन सब किछि तांको पाइबा पय मु केते आग्रही केते उत्साह केते मु चेष्टा करूछि तेणु आसंतु आमे जहाँ मागुछु आमे जानू ना पवित्र आत्मा को मागिबा पवित्र आत्मा जेमिति सोलोमन ज्ञानर आत्मा मागिले आमे सेही परि मागिबा आमे मध्य सचेतन हेबा केबे गर्व करिबा नाही यह ईश्वरंकर दान आमे जेपरि साधु पाउल कहले मु जेपरि सेही स्वर्ग सेही धन को मु जेपरि न हराए सेति पय मु शरीर को कष्ट दे बस करूछि आसंतु प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को से पवित्र आत्मा मागिबा पवित्र आत्मा को मागिले आमे सब किछि पाइबा कारण लेखा अछि पवित्र आत्मांकर फल 9टा फल गलातीय 5 अध्याय 22 पदरे जे से पवित्र आत्मा आसिले से हमको जणेबे हमर कोन आवश्यक आमे जानू आमे मागुछु मोर भौणी को मोर भाई को मोर बापा को मते एटा दरकार सेटा एटा किछि कोन प्रभु जानू नांती किंतु आमे मागु ना सत्य के कोन आपण माने मागुछथि कि केबे प्रभु तुम्हें जेपरि प्रेम दया देखौथिल मते से दयार हृदय दियो आमे कोन केबे मागुछु कि एते रागी जाउछु चिड़चिड़ा होउछु काठे गंडगोल होउछु प्रभु मते टिके धैर्यर गुण दियो प्रभु मते टिके प्रेमर हृदय दियो ए सब मागु ना कारण एटा हम पय किछि किंतु एटा हैला पवित्र आत्मांकर वरदान फल आसंतु से पवित्र आत्मा को मागिबा निश्चित भावे से स्वर्गर धन से मुक्ता से पोता जाइथिबा धन जीशु को जेतेला आमे पाइछु आम ठार किछि असुविधा नाही प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।